बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मैं लाइव आई थी और मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी में कुछ मसला है और बारिशों का मौसम है, तो मैं अपनी गाड़ी को जो है बिल्कुल ठीक ठाक रखना चाह रही हूँ ताकि मुझे बारिशों में कोई दिक्कत ना हो। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मग़वी उम्मे हबीबा जो है उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की उम्र जो है वो 15 साल आई है, 14 से 15 साल। और हमने आपको कहा था कि जब ये रिपोर्ट जज के सामने पेश होगी तो जज साहब जो भी फ़ैसला करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अभी कुछ देर कबल मेरी बात हुई है उम्मे हबीबा की वालदा से और उम्मे हबीबा की वालदा बहुत खुश थी और बहुत मुतमईन थी और उनके लहजे की जो खुशी थी, जो शौक़ी थी, एक माँ का जो एक खौफ था कि कहीं मुल्ज़िम अब्दुल्ला जो है वो मेरी बच्ची को मुझसे छीन के ना ले जाए। और कोशिशें तो बहुत की होंगी उन्होंने, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जिसके साथ हो कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो उम्मे हबीबा की वालदा ने हमें बताया कि आज जज साहब के सामने हाई कोर्ट में जब वो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई तो जज साहब ने वो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा कि बच्ची को जो है अब उम्मीद यही की जा रही है कि बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजा जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दारुल अमान में बच्चियां जो रहती हैं वो तकरीबन 18 साल और 18 से ऊपर की बच्चियां होती हैं। तो अब नेक्स्ट डेट पे देखते हैं कि जज साहब इस बच्ची के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बच्ची का जो DNA रिपोर्ट आई है उसमें भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसको देख के जज साहब ने से दरख्वास्त की गई है कि मुल्ज़िम अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया जाए और जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी है कि बच्ची को जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाए और मुल्ज़िम जो अब्दुल्ला है उसने बच्ची के साथ उसकी बेहुरमती की है तो उसको गिरफ़्तार किया जाए। और मैं हबीबा की वालदा का यही कहना है कि अगली जो तारीख़ है उस पे जज साहब इन मुल्ज़िमान के गिरफ़्तारी के ऑर्डर देंगे और पुलिस को कहा जाएगा कि मुल्ज़िम अब्दुल्ला को और इसके साथ जो जो शामिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। और उम्मे हबीबा की जानिब से एक दरख्वास्त दारुल अमान से आई है कि मुझे जो है मेरे वालिद के पास भेजा जाए, क्योंकि उम्मे हबीबा की वालदे ने बताया है कि बच्ची को दारुल अमान में जो है उसका बाप और मुल्ज़िम अब्दुल्ला मुसलसल थ्रेट दे रहे हैं, मुसलसल उसका दिमाग बना रहे हैं कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम्हें ऐसा शॉपिंग कराएंगे, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें अदालत में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे अपने बाप के पास जाना है। तो एक दारुल अमान से जो है वो लेटर आया है अदालत में। उस हवाले से जब हमने उम्मे हबीबा की वालदा से मालूमात की तो उनका कहना ये है कि दारुल अमान का जो अमला है, उम्मे हबीबा की वालदा कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, दारुल अमान का जो अमला है वो पैसे खा के ना सिर्फ मग़वी बच्ची को मुल्ज़िम अब्दुल्ला से फ़ोन पे बात कराते हैं, बल्कि अब्दुल्ला और उसके वालिद कोई चीज़ उस बच्ची को देना चाहते हैं तो वहाँ का जो अमला है जो काबिल एतबार नहीं है, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने पीने की या मतलब कपड़े हैं, मतलब बच्ची को लालच देने के लिए सारे काम अब्दुल्ला और उसके साथ जो उम्मे हबीबा के वालिद अब्दुल्ला, ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो उम्मे हबीबा की वालदा ने जब ये अपने ख़दशात अपने वकील जिब्रान नासिर को बताए तो जिब्रान नासिर साहब ने एक दरख्वास्त दी है अदालत में कि बच्ची को जो है फ़िलहाल चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाए ताकि वहाँ उसकी जहनी सतह के मुताबिक उसकी काउंसलिंग हो, उसको माहिर नफ्सियात चेक करें और बच्ची जब ट्रॉमा से बाहर आ जाए और बच्ची जब फ़ैसला करे कि उसे किसके साथ जाना है तो ही बच्ची का बयान लिया जाए और उस पर अदालत जो है अपना फ़ैसला सादिर करे। और अब्दुल्ला जो मुल्ज़िम है, नाज़रीन, इसने ना सिर्फ उम्मे हबीबा की वालदा को धमकी आमेज़ वॉइस क्लिप भेजे थे
اور بڑے دھڑلے سے یہ بولتا تھا کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, میں بہت بڑا ہوں اور میں تو بھاگ جاؤں گا, میں تو یہاں سے پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا. تو اس نے نہ صرف ام حبیبہ کی والدہ کو ڈرایا دھمکایا, بلکہ اس نے ہم یوٹیوبرز کے لیے بھی بہت نازیبا زبان استعمال کی اور کہا کہ یہ جو یوٹیوبرز تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تمہارا ساتھ دے رہے ہیں, میں ان کو بھی دیکھ لوں گا اور ان کو بھی جو ہے مطلب خطرناک اس نے دھمکیاں دی. تو اب انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ عدالتوں سے اچھے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. زہرا کاظمی کیس کے بعد سے عدالتیں بھی ان سب چیزوں کو سمجھ رہی ہیں. تو یہی امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا, بچی کو چائلڈ پروٹیکشن میں رکھا جائے گا. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جبران ناصر صاحب نے ایک درخواست دی ہے کہ جو بچی کا والد ہے عبداللہ, وہ اپنی بچیوں کا اور بیوی کا خرچہ تو اٹھا نہیں سکتا, اور وہ کیسے اس بچی کو, اگر یہ بچی اس کے پاس آ بھی جاتی ہے تو یہ کیسے اس کو پالے گا. کیونکہ عبداللہ کی جو وائف ہیں ام حبیبہ کی والدہ, انہوں نے کئی بار میڈیا پہ بتایا کہ یہ شخص مجھے اسکوٹر پہ بیٹھا کے مسجدوں کے باہر چھوڑ کر آتا تھا کہ روز جو ہے کم سے کم 2000 روپے تمہیں لانے تاکہ میں اپنا نشہ کر سکوں, اور میں یہ جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے میں یہ پیوں. تو جبران ناصر صاحب نے موقف اختیار کیا ہے, جو آدمی اپنی بیوی سے بھیک منگواتا ہو, اس کا خرچہ نہ اٹھاتا ہو, وہ اس بچی کو کیسے سیو رکھ سکتا ہے. تو عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ بچی کو فی الحال چائلڈ پروٹیکشن میں رکھیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بچی کی ایج 15 سال آ گئی ہے تو اب اس ملزم پہ, جو کہ میڈیکل رپورٹ سے بہت کچھ ثابت ہو رہا ہے کہ بچی کے ساتھ نازیبہ حرکت کی گئی ہے, تو اس ملزم پہ نہ صرف اغوا کا چارج لگے گا بلکہ زنا کا چارج بھی لگے گا. اور ہم اداروں سے اور ام حبیبہ کی والدہ سے میں نے یہ بات کہی ہے, اور کہ آپ اپنے وکیل کو کہیں کہ کچھ بھی کر کے اس بندے کا یعنی عبداللہ کا نام ECL میں ڈلوائیے, کیونکہ ہمارے پاس وہ وائس میسیجز پڑے ہوئے ہیں جس میں یہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا, آنٹی جی آپ کا کیا ہوگا, اور میں تو خوب پیسہ کماؤں گا اور میں یہ کروں گا, پتہ نہیں بڑی بڑی بڑکے مار رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی شام میں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ایک ولاگ بنائیں گے جس میں ہم آپ کو ان درندوں کی وائس کلپ سنائیں گے جو انہوں نے ام حبیبہ کی والدہ کو کیے دھمکایا ہے. تو ناظرین, آج کی یہ سب سے اچھی بڑی خبر تھی کہ آپ کی دعاؤں سے, آپ کے اتحاد سے, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے آپ لوگ ایک اور بچی کو تحفظ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اطراف میں بسنے والوں کو خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.